बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसान तरीन तेज़ रफ्तार तरीक़े से कुरान पाक सीखें। आज उसका हमारा सबक नंबर 13 है। आज के सबक में हम दो ऐसे ख़ास लफ्ज़ पढ़ेंगे जो फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल होकर उसमें नफ़ी वाला माना पैदा करते हैं, लेकिन साथ साथ उसके माने को भी तब्दील कर देते हैं। हमने पहले असबाक में फ़ेल माजी को मनफ़ी बनाने का तरीक़ा पढ़ा, जो कॉमन तरीक़ा है कि उसके ऊपर मा दाखिल करें तो फ़ेल माजी मनफ़ी बन जाता है, और फ़ेल मुज़ारे पर ला दाखिल करें तो वो फ़ेल मुज़ारे मनफ़ी बन जाता है। लेकिन कभी कभार फ़ेल माजी पर भी ला दाखिल होकर उसे माजी मनफ़ी करता है, और फ़ेल मुज़ारे पर मा दाखिल होकर उसे फ़ेल मुज़ारे मनफ़ी बनाता है। आज के सबक में दो ऐसे ख़ास हरफ हैं जो फ़ेल मुज़ारे पे दाखिल होंगे और उसमें माने में भी तब्दीली करेंगे और लफ्ज़ को भी तब्दील करेंगे। ये ख़ास हुरूफ कुरान पाक में 454 बार तकरीबन इस्तेमाल हुए, लेकिन इसके साथ साथ जो हम मशक़ करेंगे उस मशक़ के ज़रिए भी आप अनगिनत अल्फाज कुरान पाक के समझ जाएंगे। तो आज के सबक को पूरी तवज्जो से पढ़िएगा। हम अपने सबक को स्टार्ट करते हैं। तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नजर आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत। वो दो ख़ास हरफ जो फ़ेल मुज़ारे पे दाखिल होकर उसमें नफ़ी वाला माना भी पैदा कर देते हैं और उसके लफ्ज़ में भी तब्दीली कर देते हैं, उनमें से पहला हरफ है लम, जिसका माना है नहीं। दूसरा हरफ है लन, जिसका माना है हरगिज़ नहीं। आप गौर करें, लम कुरान पाक में 348 बार तकरीबन इस्तेमाल हुआ है और लन कुरान पाक में तकरीबन 106 बार इस्तेमाल हुआ है। लम जब फ़ेल मुज़ारे पे दाखिल होता है तो माने में ये तब्दीली लाता है कि फ़ेल मुज़ारे जो प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए आता है, यानी हाल या इस्तिक़बाल का माना देता है, जब उस पर लम दाखिल होगा तो वो माजी मनफ़ी का माना आएगा। जैसे हमने पीछे माजी मनफ़ी का माना किया, तो जब लम फ़ेल मुज़ारे पे आएगा तो उसका हमने फ़ेल मुज़ारे वाला माना नहीं करना बल्कि माजी मनफ़ी वाला माना करना है। और उसके लफ्ज़ में तब्दीली ये लाएगा कि फ़ेल मुज़ारे के आखिर में पेश होती है, लेकिन जब उसके शुरू में लम आएगा तो वो पेश नहीं रहेगी बल्कि जज़म या सुकून जो छोटी दाल की शक्ल वाला होता है वो हो जाएगा। जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं ना, आई स्पीक अरेबिक लैंग्वेज, ये प्रेजेंट है, लेकिन इसी को हम पास्ट इंडेफिनेट करें तो हम कहते हैं आई डिडंट स्पीक अरेबिक लैंग्वेज, डिड नॉट जब लेके आते हैं तो वो माजी मनफ़ी बन जाता है। गोया कि लम वो यही किरदार अरबी में अदा करता है, डिड नॉट वाला। लन जब फ़ेल मुज़ारे पे दाखिल होता है उसकी सिर्फ नफ़ी नहीं करता बल्कि ज़ोरदार तरीके से नफ़ी करता है, और लफ्ज़ों में तब्दीली ये लाता है कि आखिर में ज़बर आती। जैसे हम फ्यूचर को इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं कि आई विल स्पीक अरेबिक लैंग्वेज, मैं अरबी ज़ुबान बोलूँगा। और मैं कहता हूँ आई विल नॉट स्पीक अरेबिक लैंग्वेज, मैं अरबी ज़ुबान नहीं बोलूँगा, ये भी फ्यूचर नेगेटिव है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ आई विल नेवर स्पीक अरेबिक लैंग्वेज, मैं अरबी ज़ुबान हरगिज़ नहीं बोलूँगा, तो ये लन नेवर वाला किरदार अदा करता है। और दूसरा फ़ेल मुज़ारे चूँकि दो ज़बानों के लिए आता है, हाल और इस्तिक़बाल, जब उसके ऊपर हरफ़ लन दाखिल होगा तो फ़ेल मुज़ारे का माना सिर्फ़ इस्तिक़बाल वाला होगा, हाल वाला नहीं होगा। हमने कहा था ना वो करता है या करेगा, तो फिर करेगा यानी नहीं करेगा ये वाला तर्जमा करेंगे, इस्तिक़बाल वाला। जैसे देखिए कुरान पाक सूरह बकरा आयत नंबर 24, फ़इन लम तफ़अलू, वो कहते थे ना कुरान किस्से कहानियाँ हैं, तो कुरान पाक का ये खुला चैलेंज है उस दौर से लेके आज तक कि अगर तुम इसे बशर का बनाया हुआ कलाम कहते हो तो इस तरह का तुम बना लो। लेकिन फ़इन लम तफ़अलू, फ़इन फ़ा का माना फिर या पस, फ़इन इन अगर, लम तफ़अलू तुम ना कर सके, अगर तुम ना कर सके। अब देखिए तफ़अलू, इसने लम ने एक अमल ये किया, और ये याद रखें कि लम फ़ेल मुज़ारे के आखिर में जज़म देता है, लेकिन जिन फ़ेल मुज़ारे के सीगों के आखिर में नून है, तस्निया और जमा वाले सीगे, तो लम उनके आखिर से नून को ख़त्म कर देगा। इस नून को नून एराबी कहते हैं, तो लम की वजह से वो नून ख़त्म हो जाएगा। जैसे देखें तफ़अलू, ये असल में है तफ़अलून, लेकिन जब लम दाखिल हुआ तो उसकी वजह से नून उससे हज़फ और ख़त्म हो गया। तो हमने पढ़ा फ़इन लम तफ़अलू, और तर्जमे में तब्दीली
کہ ترجمہ ہم نے یہ نہیں کیا پس تم نہیں کر سکتے، فعل مضارع والا نہیں بلکہ فعل ماضی والا، پس اگر تم نہ کر سکو۔ ایسے ہی لن کی مثال اسی آیت میں آگے والا لفظ وَلَن تَفْعَلُوا، واو اور لن، ہرگز نہیں، تفعلوا تم کر سکو گے۔ اب یہاں بھی غور کریں، لن جب داخل ہوا تو تفعلون تھا، جمع تھا نا، تو لن اگر مفرد ہو تو اس کے آخر میں پیش کو ختم کر کے جزم لائے گا، اگر وہ تثنیہ جمع ہو اور اس کے آخر میں نون ہو تو لن کی وجہ سے وہ نون اس کے آخر سے گر جائے گا اور اس کا معنی فیوچر والا ہوگا، پریزنٹ والا نہیں ہوگا۔ اور تم ہرگز نہیں، یہ ہرگز نہیں ترجمہ لن کا ہے، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، یعنی قرآن پاک نے ایسا چیلنج کیا کہ نہ تم کر سکے ہو اور نہ ہی تم قرآن جیسا کلام بنا لا سکو گے۔ گویا لم اور لن کی مثال ہمارے ہاں جو بغتہ اور ہتھوڑی استعمال ہوتا ہے نا، چاپرز اور ہیمر، ان دونوں کی مثال، ان دونوں حرفوں کی بغتے اور ہتھوڑی والی ہے کہ لم فعل مضارع کے آخر سے پیش کو اگر پیش ہو یا نون کو گرا کر جزم دے دیتا ہے، اور لن فعل مضارع کے آخر سے پیش کو گرا دیتا ہے اور جزم دے دیتا ہے، یا آخر میں اگر نون ہو تو اسے ہٹا دیتا ہے، گویا کہ بغتے کے ساتھ اس نے اس سے کاٹ دیا۔ ایسے ہی لم کے ساتھ ایک لفظ آتا ہے لما، جو کردار لم کا ہے وہی لما کا ہے۔ لما بھی فعل مضارع پہ داخل ہوگا اور اس کے آخر سے پیش کو ختم کر دے گا، اور اگر آخر میں نون ہے تو نون کو ختم کر دے گا۔ بس ان میں تھوڑی سی چینجنگ، فرق ہوا ہے دونوں کے معنی میں۔ لم کا معنی ہے مثلا لم یفعل، نہیں کیا اس ایک نے، لما یفعل ابھی تک نہیں کیا اس ایک نے، تو لم اور لما لفظی طور پر دونوں کا عمل ایک ہے، ہاں معنی میں دونوں کے کچھ فرق ہے۔ جیسے دیکھیں ہم نے پیچھے فعل مضارع کی گردان پڑھی تھی، یفعلوا، یفعلانی، یفعلون، پھر اسی طرح مؤنث کی، جب اس کے اوپر ہم لم یا لما کو داخل کریں گے تو کیا چینجنگ ہوگی؟ آپ سامنے دیکھیں، یفعل، یفعلو کے آگے لکھا ہوا ہے یفعل، یہ لم اور یا لما داخل کرنے کے بعد ہے۔ میں اس پوری گردان کو پڑھتا ہوں، لم یفعل، لم یفعلا، یہاں دیکھیں نون کو ختم کر دیا، لم یفعلو، یہاں سے بھی نون ختم ہو گیا، لم تفعل پیش ختم ہوئی، جزم آ گئی، لم تفعلا، لم تفعلوا، لم افعل، لم نفعل۔ اسی طرح مؤنث، لم تفعل، لم تفعلا، لم یفعلنا، یہ جو یفعلنا ہے جمع مؤنث غائب کا، یہ نون لم ختم نہیں کرتا کیونکہ یہ نون اعرابی نہیں ہے، یہ جمع مؤنث کا نون ہے جسے عربی گرامر میں مبنی کہتے ہیں۔ لم یفعلنا، لم تفعلی، لم تفعلا، لم تفعلنا، لم افعل، لم نفعل۔ ترجمہ کریں گے نہیں کیا اس ایک مرد نے، نہیں کیا ان دو مردوں نے، کیا یعنی ماضی کے ساتھ۔ ایسے ہی آپ لما داخل کریں گے تب بھی یہ الفاظ ایسے ہی رہیں گے، لیکن ترجمے میں ہم آپ کہیں گے ابھی تک نہیں کیا۔ اسی طرح جو آپ نے پیچھے 4 ابواب پڑھے ہیں، ضرب یضرب، تو ضرب یضرب جیسا آج ہم ایک اور باب کے اوپر مشق کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے لکھا ہو یحلف، یضرب اسی کی طرح سیم ہے یحلف، یحلف، یحلفان، یحلفون۔ حلف یحلف کا معنی ہوتا ہے قسم اٹھانا، جب اس کے اوپر ہم لم داخل کریں گے تو اسے پڑھیں گے لم یحلف، پیش ختم ہو جائے گی، جزم آئے گی۔ یحلف کا معنی قسم اٹھاتا ہے وہ ایک مرد، جب ہم لم یحلف پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوگا نہیں قسم اٹھائی اس ایک نے، یعنی قسم نہیں، قسم اٹھائی، ماضی والا معنی کریں گے۔ لم یحلف، لم یحلفا، لم یحلفو۔ اسی طرح آپ مؤنث کے اوپر بھی داخل کر کے ایسے ہی اس گردان کو پڑھیں اور ساتھ ترجمہ کرنے کی بھی کوشش کریں۔ دوسرا باب ہم نے پڑھا تھا نصر ینصر، جس کا معنی تھا مدد کرنا، اسی جیسا سیم باب ہے خرج یخرج، یخرج اس کا معنی ہے نکلنا، تو اس کے اوپر ہم مشق کرتے ہیں اگر مضارع پڑھیں تو یخرج، یخرجان، یخرجون، تخرج، تخرجان، لیکن جب اس کے اوپر لم یا لما داخل کریں گے تو اسے یوں پڑھیں گے لم یخرج، یہ پیش ہٹی اور جزم آ گئی، لم یخرجا، نون اعرابی ختم، لم یخرجو، لم تخرج، لم تخرجا، لم تخرجو آخر تک۔ ایسے ہی مؤنث پڑھیں لم تخرج، لم تخرجا آخر تک۔ تیسرا باب ہم نے پڑھا تھا یسمع، جس کا معنی تھا سننا، اسی جیسا
सेम एक और बाब है यहबतु, हाबिता यहबतु का माना होता है ज़ाया होना, यानी उनके अमल ज़ाया हो गए, उनकी मेहनत ज़ाया होगी। तो यहबतु का माना होता है ज़ाया होना। जब इसके ऊपर हम लम दाखिल करेंगे तो यही तब्दीलियाँ आएंगी। यहबतु का माना है ज़ाया होता है या होगा, लेकिन जब लम दाखिल करेंगे तो यहबतु नहीं पढ़ेंगे, यहबत पढ़ेंगे और कहेंगे नहीं ज़ाया हुआ, माजी वाला माना। लम यहबत, लम यहबता, लम यहबतु, ऐसे ही मुअन्नस आप पढ़ें, लम तहबत, लम तहबता। चौथा बाब हमने पढ़ा था यफ्ताहु, जिसका माना था खोलना। उसी जैसा एक और वज़न और बाब वो है यबअसु, जिसका माजी बाअसा और फ़ेल मुज़ारे यबअसु यबअसानी। बाअस यबअसु का माना होता है भेजना। तो लम यबअस पेश और ख़त्म हो जाएगी, उसकी जगह जज़म आ जाएगी। लम यबअसा, लम यबअसु, लम तबअस। इसी तरह मुअन्नस के ऊपर आप इसे दाखिल करके ऐसे ही पढ़ने की कोशिश और मशक करें। बाकी रहा हरफ़े लन, उसके बारे में इंशाअल्लाह अगले सबक में, और फिर इन दोनों की मश्क जो हम करेंगे वो तीसरे सबक में करेंगे।